Iti weather update. Nasa ripatpatan iti low pressure area ti kadayong nga walugosot 65 kilometro dayat Southern Mindanao. Ti easterlies iti mga pektar iti napatpati nga pasat iti Luzon ken iti Visayas, Mindanao ken Southern Leyte ket Macarigna iti Nakuyom. At hangatang mabuyugan iti tudo ken Garuod gapu iti trough iti low pressure area. Ti Metro Manila ken napatpati nga pasat ti Luzon, napatpati nga pasat iti Visayas ket Macarigna iti Pasaray Nakuyom. At hangatang mabuyugan ti tudo ken Garuod gapu iti easterlies. Ti temperatura kadagiti na dumaduma lugar ti Luzon iti Vigan 30 degrees Celsius, Lawag 31 degrees Celsius, ti Baguio 25 degrees Celsius. Ti Visayas iti Iloilo City ket 31 degrees Celsius, iti Rojas ken iti Cebu City agpada nga 30 degrees Celsius. Ti Mindanao iti Cagayan de Oro ken iti General Santos agpada nga 28 degrees Celsius, iti Davao City 29 degrees Celsius. Ti heat index forecast sa Marikina kadagiti na dumaduma nga lugar iti Pagilian, Navarra, Ijilawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Itzac, Isabela, Iba, Zambales, Tayabas City, Quezon, Puerto Princesa City, Palawan, Gandahit, Camarines Norte, umabot aging iti 43 degrees Celsius. 45 degrees Celsius iti Dagupan City, Pangasinan, Aparay, Cagayan, Tugigaraw City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Alabat, Quezon, Sanglay Point, Cavite City, Cavite. 44 degrees Celsius Ginaiya, Pasay City, Manila, Kasiguran, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, Tau Kamiling, Tarlac, Infanta, Quezon, San Jose, Occidental, Mindoro, ken Catarman, Northern Samar. Simingising ti init itatay bigat alas 5:27 lumnak indon madamdama alas 6:19. Detan iti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!